Nagtanim kayo? Daddy lang, tapos ko na. Lagi. Planted the mandrake. Ay, baka hindi sa atin yan. Ha? Sa baped. Ba't di na lang doon, oh? Doon yata yung tambakan natin, eh. Hindi sa atin yun. Baka mabarangay tayo. The mandrake is not ready. Tutubo na agad yan. Mamunga ba yan? Ligo tayo sa ilog. Maganda dyan. Tas mo muna. Tama ko to. Tas mo muna. Ay, diretso na kami uwi. Ay. Plant the mandrake. Ulingin mo, Ton. Ton. Ulingin mo. Ayan, may panambak. Here it comes. Malanggaw ate. Pwede ulingin. Uy, the pepper. Aso yung nag-spray kanina? Nag-spray? Si Papa? Gawa yung spray? Gawa? Spray ni Papa. Spray ni Papa. Sira na yung spray namin dyan. Baka makataga ka anak ha? Wala kang insurance. Masyadong malaki. Mamumunga na agad yan. Pagkakain, uwi na tayo na eh. Anak. Aray, uwi na si Kem Kem. Planted the mandrake. Not a 4.5 kg mandrake. Magkano yun mabebenta? 500. Ito yung entertainer namin, oh. Tagakanta. Si Mama naman ang aming taga-luto.